सुभद्रा योजनार तालिका नहीं चलिला धरपगड़ अयोग्य हिताधिकारी को नहीं आरंभ हो जाइछि खोलताड़ अयोग्य को बाद एवं योग्य को सामिल नहीं प्रक्रिया आरंभ करा जाइछि। खोलताड़ आरंभ करिछि महिला एवं शिशु विकास विभाग विभिन्न विभाग को महिला एवं शिशु विकास विभाग चिठी करिछि। खोलताड़ रे जणा पड़िबो योग्य अयोग्य तालिका जालियाती धरा पड़िले तालिकारु अयोग्यक ना कटिजिबो। विभिन्न विभाग को महिला एवं शिशु विकास विभाग तरफ चिठी करा जाइछि। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु योजना जो मैंने सब बहुत दिन वेट करते से बहुत बड़ा खुशी खबर आज्ञा। हाँ आज्ञा आसी जाइए सुभद्रा को नहीं बहुत खुशी खबर। जो शोर शब्द बंद हो जाता पुणी थे स्टार्ट हो जाइए। मुझे कहीदे कौन आमि कौन डिटेल्स सब कहीदे ठीक अच्छे। फास्ट देखा हेडिंगटा कौन ना सुभद्रा हिताधिकारी को नहीं बड़ खोलताड़ ठीक अच्छे। कटि हिताधिकारी को सामिल पर बड़ पदक्षेप माने जो माने रिजेक्ट कटि जाइए भूलवशत कारण से पुणी थे जोड़िया पदक्षेप नहीं कौन पदक्षेप नहीं चलते से विषय डिस्कसन करवा। सुभद्रा हिताधिकारी को नहीं चली बड़ खोलताड़ कटि हिताधिकारी को सामिल पर बड़ पदक्षेप नेबे सरकार। योग्य को सामिल एवं अयोग्य को बाद देवाकू तत्परता देखाउछि विभाग। माने एथरे मेन इंटेंशन रोचे विभागर जो पिला योग्य माने जहाँ भी एथरे से माने नियम रूल्स रखछन योग्यता कोठरी गुड़ा रखछन से जो माने फुलफिल करछन से माने भी मिलबो। जो माने फुलफिल करू नांती से माने को मिलबनी ताको पदक्षेप माने जो माने मिली भी जाइछि से माने केमती कट्टा हबा से विषय भी ए योजनाटी एबे चली। ए नहीं महिला और शिशु विकास विभाग पक्षरु चिट्ठी लिखा जाइछि। माने जो हमर आईसीडीएस कुहे से माने चिट्ठी लिखिछन्ती ठीक अछि। चारि चकिया थिबा हिताधिकारी तथ्य परिवहन विभाग को चिट्ठी लिखाई ठीक अच्छे। जो मैंने चारि चकिया जान माने भूलवशत मान तो आपणकर किसी भी सेमती नाही चारि चकिया जान कि नेम रे कौन आपण माने को पाखे पाखे एरिया रे भी नहीं ताहाले आपण भूलवशत पड़ी जाइए सेटा सेथिपई मध्य माने हिताधिकारी तथ्य माने आपण पूरा डिटेल्स ठीक अच्छे परिवहन विभाग को चिट्ठी लिखाई माने से माने डिटेल्स काढ़ी देबे आपणकर आपण नारे अच्छी कि नहीं सतरे से जना पड़ जाव। खाद्य जोगाण विभाग को मृत अधिकारी को निर्देश दी जाइए। जो माने मरी गले माने जस्ट 60 वर्ष हवा को आज्ञा कहीं सुभद्रा तो शेष जो डेडलाइन टे 60 वर्ष होता दरकार जो मानक जस्ट होगा किसी भी कारण भूलवशत मरी गले कि पैसाटा मिलूँ सेमती मानक चिन्हट करने कि लेटर लिखाई ठीक अच्छे। खाद्य जोगाण मंत्री माने खाद्य जोगाउछन कि नहीं जेमती कि आम राशन कार्ड रे बहुत जनकर मृत थाई कि पर्यंत भी राशन चाउल डाली सामग्री सब मिलूची तो साकू हटेबा को मेन पदक्षेप निया जाइछि ठीक अच्छे। पंजीकरण करी धान बिकिता महिला तथ्य को आउ थे जांच निर्देश दि जाइछि ठीक अच्छे। जी पंजीकरण करिछि पुणी धान बिकी देइछन्ति तो तांको तथ्य को आउ थे जांच करने निर्देश दि जाइछि ठीक अच्छे। आ मुझे यहाँ भेरिफिकेशन मेन जिन हूँ फिल्ड भेरिफिकेशन हम भेरिफिकेशन हम ये स्टार्ट हो गलानी आज्ञा ठीक अच्छे। आम निजर गोटे सब्सक्राइबर तांको कॉल आसला सी केमी भाव में यहाँ निजोग कर माने विनियोग कर से विषय बाबद को आसला माने भूलवशत से रेकर्ड होनी आज्ञा किंतु कॉल आसला सी कहले कि आपड़ से टंका पाई ना हाँ जदि टंकाटी पाई आप कौटी विनियोग कर सब डिटेल्स कहला जदि करना केमती आप करेंगे से विषय भी कॉल रे पचार कहते बार बार ठीक अच्छे से प्रति ध्यान देवे। निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण करने को जाई राज्य सरकार गत वर्ष सेप्टेम्बर सुभद्रा योजनार शुभारंभ करथिले। एबे एही योजना माध्यम रे कोटी रु ऊर्ध्व हिताधिकारी 3टी किस्ती 15,000 टंका लेखाएं पाई सारिछन्ति। अनेक अभियोग आसीछि जे चतुरतार सहित अनेक महिला सुभद्रा सामिल होइछन्ति ठीक अच्छे। माने बहुत माने चालाक काढ़ी माने से एक्चुअली गाड़ी अच्छी से केमती कौन करी पकई दी कि आईटी रिटर्न्स फाइल कर जो 5 एकर अधिक जलसेचित जमी अच्छी 5 एकर अधिक किसी भी तो से मानको धरा पड़ा आज्ञा ठीक अच्छे। जो धरा पड़े आप तो जानते सरकार पदक्षेप कौन क्षोभर कथा जे आहरी लक्षाधिक महिला अच्छा जो मैंने यही योजन सामिल होगापी सरकार को गुहारी कर माने एक्चुअली से नीड अच्छे आज्ञा। बहुत सारा आमर कमेंट बॉक्स रे पड़ी बहुत सारा माने सब्सक्राइबर भाई बणकर से बहुत गरीब आज्ञा से मिलनी जाए को भी किस्ती मिलनी से गुहारी करी थकत आ अभियोग पोर्टाल तो खोलुनी आज्ञा सेमती लिखुची फेल्ड बोलिकी केमती अभियोग भी कर पारना एपटे पैसा भी मिलूनी
କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉଟା କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ବି ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତା ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଲୋକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ। ସରକାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥମ୍ ପଡ଼ିଯାଉନି, ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରାର ବହୁତ ହାଇକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଥମି ଯାଉଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ, ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବନି ଟୋଟାଲ, ନହେଲେ ନାହିଁ କି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ବନ୍ଦ। ତ ଏଇସବୁ ପାଇଁକି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସିଏ ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ନା ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାପରେ ମାନେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନୂଆ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ସେକୁ ବି ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ତ କେବେ ଯିବେ, କେବେ ଦିଆ ବି ହେବ ସେଇଟା ବି ଡେଟ୍ କ୍ଲିଅର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା କରିପାରିବା, ଆମର ପ୍ରିୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନଟି ଆସୁଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ହିଁ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତ ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିରେ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲୁନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲରେ ଯଦି ଖୋଲୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ନହେଲେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମିନିମମ୍ 10-20 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେଖିବ ତେଣିକି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କଲ୍ ଆସୁଛି ଉଠେଇକିରି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଭୁଲ ବଟାକା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ପଇସାର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି। ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, IT ଡିଟେଲ୍ସ ହେଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ମଗାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମଗା ହେଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବି ମଗା ହେଇଥିବ। ଡିଟେଲ୍ସ ତ ବାହାରୁନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଧିକା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସନ୍ତା ଏବଂ ମାନେ କିଛି ୱେ ଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ୱେ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଟା ଫେଲ୍ଡ ଲେଖୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କ୍ୟାପଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ। କାହିଁକିନା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ତ ମିଳୁନି, ଫିର୍ ବି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଡାଉଟ୍। ତ ଆମେ ବି ୱେଟ୍ କରିଯିବା କିଛି ଦିନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଫଲ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ପଚାରି ପାରନ୍ତି କେବେ ପାଇଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥରକ ହିଁ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଦିନ ମିଳିପାରେ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ, ପୁରା ଖବର। ଆହୁରି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ এই ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଦେଖା ନୂଆ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।